proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de se faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Tambu usune amani na usalama wa nchi rusozia beka kula containeri kamba rijwa mbaini nafuu yini faida hatuzi containeri hivile lazimani ri sahilisha ate wasuli ngazija maana enkondria tu karsona na mgazija karsona na mwali bersona namna yaho kamba renshifete harma intini na leo mtra zili yao wasulunga njiani umoja de motomana wa inyo donc os conteneurs zangu za ja tazo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira hausalama tazo suliwa nyanga zija atamwali faida njila ntele mayo terefu sona nyuma wao unai drapo ya inyo de komor ba wisi nzambara hata makaya kayala wa umoja uparhana nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo wasirna mone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga har mai campagne skana korongo wa amane katsi voto mo skum wa juin mo skum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi donc talio vanda kens vansena si shemeliza tena amba harma ova moja dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisamba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmada gom mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazi longo somsongesa ansh arsizen shileo magamana wa inyo ikamba wao ni wazade yake lazim kamba waremembio wasahilisha maisha au waremambio mbai lazimani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambarla harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa upara zaki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo kafaida tsoko yonti ambaye ni amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marahi ya wahafadhi na izmal wanyu wantu amba muvenze yiki amba ihazi yanyu
wanyukiza mbele zinafsi zanyu na roho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin. Leo hii hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi mara nyingine sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadisi na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni. Wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo rdunga manawami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila rdunga manawami na wanyu ritsanganyisa baadaye ndio mabaka wantu wala wambie waitsampui. Watukufu, hakika hama parenthese huzongwa shimanga shiswa shatu na rishelewe sienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuanu wekaji jitambuka wala karia wakati ilo mba harma ziswaza njina wasi wanshujwa jitambuka wala kavaka atuambu mwono yode mana na kusudivozi naenda rabu zinafanya litengwelinde ngazija pare ni jenzuani wono tifanya kike ngazija tarisijiwa tashangijiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuani dagoni hangu harma ihazi yangu hedi shangajiwa mba kalazimu nilifanya manantini kalazimu nifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma poro. Watukufu, vavo isibabu ya vavo maneni zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma isi nsima hizi mengoni mazitendwa zonsubutu ndongoma labda le 3 août 1997 labda na le 15 octobre 2018 zomengon mastendo ziliomba zitia urisidio harma siatu nzuania tusono wana harma tito la ugagala wavo kabla kwenda mbele harma makalma yangu na tovenza mwanda mba mengon mwa mafikratu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshilao harma ugagala uo mwana mzuana aminiwe mbatojua kesvano afikirie nsiahe harma uaminifu harma amani na usalama na mafikra mema morle halo iliomba mengoni mwa wao watoa mafikira ya hutsonge esensiatu leorke harma ngwana mwana mzuanda kakia mbele. Kesi lazima albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arungwa harma hadimba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo. Idhan madhamani lazima astahiwa
beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasifikir mbastoka leo sona mavamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Bensifikir mavantwele wa mbalabda wawe mumku wa munya osheo Vavo spara daraja he mwana nyangu vavo sishuka mwana nyangu nekoto tukuze ukota mwezi mgo tukuze lambio ustahi utukuze kilalo na mastahiki ya he Vanundu stahi mrutu kama wawanyo usumfanya faveri Wabu kwa mbando nguvu kwa msaidia Wabu mbade haki ya heya mlazimuani Omukane yorungwa kila kati Ama vani ne karta reshifete Lazimu kubaliri vana za haki zatu Yani neka kila mrasumba mnyawe haki ya he Basi remo vya na pengeleni Usunene laka Mana kila mdasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namrumu Bene karamba karsi vana zaki Karsi stayana halia lazimani Wabahaki kembar sijwera shifet na vabo densi kesi fete Idhan loti benzen rongo zunu Hahambia mavamani Walu harmaisini Amba wallahi boradu asuhustahiana Wallahi boradu asuvasheo kila mdilomba mwezi mwambasheo Wallahi boradu asutukuza kila mdilomba mwezi mwamtukuza Na nahikai njongo yori ifanya Basi wallahi mwezi mwatorubarikisha harma insini Mwezi mwatoruvanayema Mana waweto kamba zo shukro mengonu mwa shukro Haiwe ilomba kila wa humstahi Risimstahi hei darajai kumbane Dia lazimwani Je le dis, et nous le pensons tous, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme. Comme à l'accoutumée, Yerboué, session Hana 2026, session ordinaire. Donc, on va voir Sumba Dirka Bombongo, en juin de cette donc. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de son Excellence, M. Moustadouran Abdou, Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la première session parlementaire ordinaire du mois d'avril 2026. Sans donc tarder, je vous fais lecture du programme de la cérémonie qui se décline comme suit. Fatha et lecture du Saint-Coran par Abdourahmane Saïd Mustafa. Hymne national, appel nominatif des députés, discours du président, et nous en serions arrivés là à la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Monsieur Oustad Abdourahmane, s'il vous plaît. Mais avant, il y a eu Coran, il y a eu Fatah, mais Fatah, il y a eu Yahudiandia, et nous, voici le van maison bari, arrivé Khaïr Nanguzamina Baraka, et mais islamique comme année, Wastan Biharma, Moyen-Orient, maison Wassad Miché, on qui harma Peka, même harma Dunia, parce que ce problème, c'est qu'il y a soit paradoxe, mais ils étaient des mondiaux. On a trouvé des Fatihaini, Léo. سيد وتي بارو صفوتي صافي بسم الله إن الله يعطي كل سائل ما سأل وكل عامل ما أمل من الخيرات الدنيا والآخرة وإلى هذه النيات والكنيات صالحة
نواها عباد الله الصالحون ونواها الحاضرون وإلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أكرام الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها بسم الله
صدق الله. Assalamu alaikum. Ngeri somao ilisti ya madéputée. Abkar Said Chanfi. Présent. Iftar Ben Alidi. Ambano. Milsani Hamdia Mouma. Ousmane Bouchran. Vanfa Ali Atouman. Dewan. Très honorable Moustadran Abdou. Abdou Rafiou Mohamadi Abdou. Mirwadi Abdou Daroussi. Siwasuli. Mzawara Abdallah Tena. Présent. Inayati Sidi. Procuration. Ladanti Houmadi. Savan. Dawidari Abou Bakar. Siwasuli. Dayan Ridwani Mohamadi. Présent. Ahmed Ali Bakar. Savan. Ahmadi Saindou. Awavan. Mohamed Ahmed Saïd. Gerbano. Sultan Ali. Adil. Sharifa Abdallah. Swasuli Kwesi. Ahmed Youssouf Abdou. Présent. Mariama Madim. Présente. Ahmada Salimou. Amivan. Chatois Abdou Mohamed. Zuber Mohamed Ahmed. Givan. Khalifa Amina Sagaf. Mivan. Saïd Hussein Abou Bakar. Présent. Ibrahim Abdou Hamadi. Gamivan. Zalfata Saïd Omar. Présente. Hachim Halidi, procuration. Ali Hamidou Hassan. Présent. Maulida Bakar. Ibrahim Ali Mzimba. Savani. Présent. Monsieur le Président, salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atiyo ikoromi timu tasir waswila alhamdulillah. Awo osandisa zazatu haruma discours rabzi yash Faransa avo continuer yash komori au kambaneri buele oi kirasimu i assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorables assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier les membres du gouvernement d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026. J'en profite pour saluer et féliciter les 3 nouveaux ministres qui viennent d'intégrer le gouvernement au mois de février dernier. Je leur souhaite sincèrement de réussir, Inch'Allah, les missions qui leur ont été confiées par le chef de l'État. Étant donné que cette cérémonie est la première occasion qui m'est donnée depuis la fin du Ramadan et la célébration d'Eid el-Fitr, c'est avec un réel plaisir que je formule mes vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur pour vous-même, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de la population comorienne. En cette période d'insécurité, la guerre et d'incertitude dans le monde et plus particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, j'invite
chacun de nous à avoir une pensée particulière pour l'Oumma islamique qui souffre et à prier la paix, la sécurité et la stabilité, comme le prêche souvent le président Azali Assoumani. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir accordé ces bienfaits tout au long du mois sacré de Ramadan, en termes notamment de paix civile et de facilité d'accès aux denrées de première nécessité. Honorable assistance, pour rappel, l'article 80 de la Constitution de l'Union dispose que l'Assemblée de l'Union se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder 6 mois. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée, la première session ordinaire de l'année s'ouvre le premier vendredi du mois d'avril. C'est donc en vertu de ces dispositions que nous procédons aujourd'hui à l'ouverture de cette session. J'espère que durant les 3 derniers mois d'intercession, les honorables députés ont pu se reposer et se ressourcer en même temps auprès de la population afin d'être pleinement disponibles pour les travaux de cette nouvelle session. L'ordre du jour de la session dépend beaucoup de l'agenda de travail et des priorités du gouvernement. Jusqu'à ce jour, ce dernier n'a encore déposé aucun projet de loi. Alors, lors de mon discours de clôture de la précédente session parlementaire, j'avais relevé le fait que le gouvernement a pris l'habitude de déposer tardivement ces projets de loi. Ils mettent ainsi les députés sous pression avec le risque d'un impact négatif sur le travail législatif. J'exhorte donc le gouvernement à agir cette fois-ci en améliorant les délais. Honorable assistance, les 19 nouvelles lois adoptées lors de la précédente session ont toutes été promulguées par son Excellence le chef de l'État, confirmant ainsi les convergences qui existent entre sa propre vision portée par le gouvernement et l'engagement des députés à participer à la mise en œuvre du plan Comores émergent. J'encourage les différents départements ministériels concernés par ces nouvelles lois à agir avec diligence afin de réunir les conditions administratives et juridiques nécessaires à l'application de ces nouvelles lois. On aura aussi à prendre connaissance de la nouvelle version du règlement intérieur, issue de la décision de la session constitutionnelle de la Cour suprême que j'avais saisie conformément à l'article 74 de la Constitution sur la conformité. À cet égard, nous pouvons envisager maintenant de mettre en place les groupes parlementaires pour compléter les organes parlementaires de la nouvelle législature. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorables assistance, un certain nombre de sujets majeurs ont marqué le contexte qui a précédé cette session et marque encore la période qui commence. En effet, au mois de février dernier, le pays a célébré solennellement, sous le haut patronage de son Excellence le Président Azali, le 25e anniversaire de l'accord cadre de Fomboni pour la réconciliation nationale. Malgré les nombreuses spéculations malveillantes
de politiques politiciennes qui ont procédé. Cet événement Celui-ci s'est déroulé dans une atmosphère de paix, de sérénité et de concorde nationale. Il convient de s'en réjouir et féliciter en même temps le chef de l'État qui a été au four et au moulin pour sortir le pays de la division. Qui d'autre que lui a aujourd'hui la légitimité de porter la paternité de la réconciliation nationale. Comme l'a très bien dit le président Azali dans son discours du 17 février dernier, célébrer l'accord de Fomboni, ce n'est pas seulement honorer le passé, c'est interroger notre présent et engager notre responsabilité collective pour l'avenir des générations futures. À cet égard, l'Assemblée de l'Union est l'institution de l'État la mieux indiquée pour servir de cadre en vue d'interroger notre présent et ouvrir la voie à un avenir d'unité, de stabilité, de concorde nationale et de bien-être économique et social. J'invite par conséquent la représentation nationale à être disponible durant cette session parlementaire pour servir le cadre de réflexion et d'échange sur les grands enjeux politiques du pays en prolongement de la célébration de l'accord cadre de Fomboni pour la réconciliation nationale. Honorable assistance, cette session s'ouvre dans un contexte de mobilisation générale pour l'organisation et la réussite des prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Il faut savoir que le pari n'est pas limité à la seule construction des infrastructures sportives et d'hébergement des délégations. Il y a aussi les moyens logistiques de plusieurs natures à mobiliser, les conditions de restauration à réunir, la sécurité des athlètes et des visiteurs à assurer, etc. Nous avons aussi à créer les conditions optimales permettant à nos athlètes d'améliorer leurs performances sportives pour la fierté nationale. Chacun de nous doit comprendre que la réussite de ce projet ne dépend ni du seul gouvernement, ni des seules institutions sportives et olympiques du pays, mais de toute la nation. Les considérations de politique politicienne, de divisions insulaires, régionalistes ou villageoises sont à bannir. D'ailleurs, faut-il rappeler que ces dernières années, l'équipe nationale de Salakant a été la source d'une fierté nationale au-delà de toute autre considération. C'est l'exemple à suivre en ce qui concerne ces prochains Jeux des îles. J'invite solennellement la représentation nationale à prendre activement sa part dans la marche en avant pour la réussite de l'organisation des prochains Jeux des îles de 2027 dans notre pays. Je voudrais également exprimer la disponibilité de la représentation nationale à accompagner les acteurs étatiques et non étatiques en charge de la réalisation de ce grand événement national.
honorable assistance, au moment où nous ouvrons cette nouvelle session, un mouvement de grève touche l'hôpital El Marouf depuis le 9 mars dernier. Après une longue période d'incompréhension entre la direction de l'hôpital, les autorités gouvernementales et le cabinet du chef de l'État se sont impliqués pour aider à la résolution de la crise. J'ai à mon tour rencontré au nom de la représentation nationale des représentants des grévistes afin de les encourager au dialogue et au compromis. Hier, nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus. Les discussions se sont déroulées dans un climat de respect et ont abouti à des avancées concrètes et satisfaisantes. Cela montre que le dialogue reste toujours la meilleure voie pour résoudre les difficultés. Je remercie sincèrement les représentants pour leur esprit constructif, pour leur patience et leur engagement. Honorable assistance, au terme de mon intervention, je souhaite exprimer au nom de la représentation nationale notre vive inquiétude à propos de la guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient en violation flagrante du droit international. Cette guerre illégitime fait chaque jour des victimes civiles innocentes dans les pays de la région et menace la paix dans le monde. Ces effets néfastes commencent à perturber le commerce mondial et les conséquences négatives commencent à se faire ressentir dans des pays comme le nôtre. Pour toutes ces raisons, nous appelons à la cessation immédiate de cette guerre, à l'ouverture des négociations sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour la paix juste et durable. En restant absolument optimistes, nous prions en tant que nation soucieuse de la paix, que Dieu nous préserve de toutes ces calamités. Ainsi, je déclare ouverts les travaux de la première session ordinaire de l'année 2026 et je vous remercie. Abweni matukufu, kabla ya handisai diskuri ya Komoro na tuvenza kamem, likana mwanya tuvani harumo session ya vira afan, marumtoli ya Fatiha van leo, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampulie madhambi, amtie mpevoni, akaruma hairi hoika manedanda, yonzia au muji au vahanu kambaron spiar twenda. Mabo lazima niberi vano vahano feti na vahano sifeti. Mwenyezi Mungu amjandi akile haruma vahano vahair na baraka. Na humambia tena mababo meso à 15h arba mkiri wa assemblée au vavo le dimanche pardon ouais dimanche arba mkiri wa assemblée vers 15h on doit faire tahiti mabao lazima ni watu wake quand même ensemble na watu wengine washi mabo hazizo ursi mier pare Fatiha ya mwananyatu akana wasibanarla bismillah Fatiha. آمين بسم الله اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وعافه واعف عنه واكرم نزله وجازي بالإحسان إحسانا بسيئات غفرانا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وادخله الجنة فإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Merci beaucoup. Mwenyezi Mungu atakabali dua yetu kama mwavenzi. Kwezi watu watukufu maministre mamoja na watukufu madepute na watukufu kamane de mahudri avan nao kamane lardungao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tivenze leo numvo shine marahaba wanyi maministre mamoja na madepute na wanyi kamane de muja ovani mwajahidunga zozikamane de zainsi mana ini de insi de itonge sawa ntongozini rizifanya vani mwendelo mwema wa insi warhudhirisha vani bekaraja vana mbane rakojonga jau rakojozina beini de hubwa krasim leo de baraza la mawakala hahuka mane jerunre insini vavo leo sumvesha marahaba na benina mamwenye watukufu kama de mahudhuria haruma ya sentini vani na wakamba wa mwenze na wakamba ne wa mwenze na kadi Faransa na kadi Bushini onsi kama ne de makomorien na kamba ne wana mahabana komorien van tawo kasna mahabane Mwenyezi Mungu na wahifadhi hazizo nifereshe surtout ma ministre wa raru kamba ne doangia harmu serikali ya Ali Imam Azali Kraini vani Mwenyezi Mungu abushiri khairi mois de février wavira vani abushiri khairi wakijeke na wanyawe afanye hazi ngema wadone free Mwenyezi Mungu awabarikishe wabaki wakati mwingi haruma yezio washinde wadone manufaa na baraka kama wavensi na humwambiani tu ambane asimi ambane isirikali kama ne dejo wavo Mwenyezi Mungu ai venema aive khairi nyanyese amba leo nyangui diavira au nyangui itumu ya vira lesukiana basarona na vavo katojo yaka namna badneka do mungu shiriani idinge mayo kaidika ivir mayo khairi indil faizina sina banda sinina mizum gambe nema mben baraka wamojana wa jema zanyu sipio na wana wanyu na ahali zanyu na komorion sipio wamoja na yezi surtout president Azali na familia yake na kula ikamane ana khairi na insini bale wamkana hirongwa mba souvent mana vantu waka wa hirongwa amba vale tisana rongwe tongo be ntano ngotamba vale president Azali abaptizewa madzina maili suamba momuhira rongwa Ali Imam Azali awarongwe president Azali be valio wawamba lok takalsirongo sina tildala tisana rongwa wamto joto wakati vantu dala wa hilongo be wamka njivia kula santikane mwambe na mulla we zinalo billo kalistena nika vantongo vamadina ngine kamane de alio en vigueur bete dillo la kao hazizo sui nisimia awon bushiri ya khairi mizunga jandie sasa bushiri ya khairi leo prepara na vani mkatrala wa harmo itume kambari viti tumuyo ha khairi watu para wastere hizi ntu zika kavaka kama vale vantu ka para shahula hu atambi ha be kamemu kwa kilanso be kamemu maiza matongo ziviri hausala masalimini wavozo neema les para hu de rajata la para leona yo de khairi ya insiative mzunga janlie barakaini nyeshi harmo komorin vani vaske tambu vaske mashaka vaske udiro manaka vasintongo ya peu arana mtu kama asman hana au watu walio harmatan msona zozi kama ne de zigiro mwenze watu walio kawasirahani kawasila kawasino
ne cas de Ukraine, ne cas de Moyen-Orient, honu pio, ne cas de Gaza, ne cas de Iran, ne cas de hoho pio na uzunzigiro. Mselewa jusqu'à vasim ka sujua. Be mwezunga janlie. Zezika ambane de zigiro mwezunga wa hifadhi wantwani. Mwezunga ave mwa urehema. Tongo zinzilale mana tongo zile kaswa parado auto. Ile nkondo kena tana mana tutaka sijwe mana ya mantini auntini. Ambesida mana tongo itu auntini. Mana hekade yi arme nucléaire yo négociation zika na lwa kakubala mbawa tubvunguza. Mtu wala harmazu tongo zoa. Be tampaka shina jomba vale Moyen-Orient ile ay golf ile tsetu harma mharbati usalama ule waka ulawe wasijijue tena kula siku wake atanta wake maundo wake mashaka ile kama mtu akonda Dubai wando vumwa wande les Emirats wande Arabie Saoudite wande kule pio ikama mashaka le iya le harma izinzanyo wataziti kule maana ile ntango niona wami betisona nkondo ile nkondo ya humenya kondo kama mtu asana militaire na militaire waswana bele onkondo ile hule amenye mnyo izintu bele nkondo ile hule tinkondo ile nkondo ya humenya zintu ya utia mfaraka wamenyana yangu ya maji ta gashi vanolla wao ta inzia gashi ta tongo ile zongo zidoni bika basi nkondo kondo antu kama mamitera wasikana ho wasuwa na ta wapara mbabade mamitera wasalia washinda bele on simenya na zintu so menya tampara ne kutujwa ka hawani wa shinda nkondo kama beja shuka rijua mabale utoshinda mtu shuka mrengeni ajijua mabale mbaba bitunduka kanisa domboa mwenzeo wavo wamna kuona mantongoeni ya nziro na mie Mungu mwezunga jandie ntongoeni lawe ntongoeni lale be raharma mashakaronsi pia harma dunia sidi komortu mana lone kal gashi lija makal siparhana hunajo tukama tam ketuka Deus tageli vahano rengao tido vahano lawao be vahano to rengao pia tana renge babo bo waskarto para mando wasvagwa wanto ande wengi bo finalement le gashi toka harmo zero na gashi de lenso pia zrongo bon me Mungu mezonga jandie a arto harmo stambuzini asociado vavo na kutsahan rege harma zika madezari jidavan mamamba kula mwaha wasuka na session mbili zikawambani zobulwa mezi miraru mavo kraini za sirbua ya handra et premier vendredi na mezi miraru mardalo wi reglementariat ya agency alfayen songo ziso bevavo na komia serikali manar mwambia nizo mara nyingi na mwambia nizo mtafadhali zi projet de loi zi haraka manana kazi haraka zihazi tsofanyisha nafasi na wasi tsofanyisha fete na zotoka na mnangema par contre zamuka jusqu'à la dernière minute babo mjama fanya pression ya maneno tofanya haraka na haraka na baraka ya handa ya vili watu washindana amba vale labda ska tarafanya zihazi au zidi shika tarafanya kada au staha mpaka ikema vale ile extraordinaire manarsa arliva warfanya hazi nazo tuli halilu msijua priorité atongo msao msijua loi mlo bananza kula ministre nangaleza halo nazo adubre kama nyango abasani atafadhali avelez loi mzivite haruma i conseil zende haruma secrétaire du gouvernement wazivele hunu wasirshindere ke bamoja na wani ushindere sejia insi ndembele kama wavenzi wonsum tafadhalini ikiamba kraini halenu tafadhali no mraini ikiamba ne muelewa mahenda haruma iz ministère zanyu mushindre muambi watu wanyu ambasabuna kula mnafikiri ntongo kama dado nyangwa basani sibaki tamusoni vora kama warsarende ratsahin tongo kadarifa hazizo nimwambie toujours amba rivote loi kuminashenda nazo pia president Alias promulgue ya hanyesa mahabaha au imaniahe au namna kwamba na tansiende mbele bavo wanyu ma ministre vamoja na wai mna wavo hazika akoma wasirifanya atu zivote rumba nizo twana promulgue be voit mise en application voit soit décret soit arrêté za lazima ziploa nziani zendelee borso mtafadhali kula ministre kambana zai hazi za kambana afanye arrêté
mise en application ya intongo zinivani ahime adubri afanye na ikade za zinzafanywa na ikade zile rakazifanya kula mpraja babo angalie tazo kambani zafanywa nazo zikambani deja watu wakamemwa jambie zihazafanyisha zikamilishe kama wavenze watu wajue zihazende mbedi hazizo nsimwambia ntomba ne règlement intérieur tukarive de ha harmai Cour suprême selon l'article 74 et constitution ya pour conformité wairegeza donc leo nsifikira mbane vantongo lazima zifanyishie mazgroup parlementaire tuzo zifanyishie zitimize zitongo kama nede sauf salimisha intini parlement yendele halela zumani be havo sosina sodala humambia nambane vozuzi mono kamwali rende mwali pour ifeti ya 17 février wakatika mbane ifetini ile feti ya serikali leti ya mtu leti ya opposant wala tia mtu atoka wala tia ya fulani bele ya nation leo alimamwazalia ona mba ifetile lazima unifetewa na insi wa watu wako ona mbane kala lazima yafetewa au kaa kota yafetewa be tijiviwa na mtifurahi wakati kama watu pia tawali wakarongwa mbane kaitofetewa ni wakubali watu wafete manaka wakaba wala taambu wala mashaka vale cela veut dire amba kavasi mtu kakubali ndongwele mwezi mnajandie kula wakati yefanyishe bila vasike mtu ambala sijafanya mashaka wala maondo mpatorongo bala mbali kaakiri sisi muamini ambaye kaakiri labda yahe dikaakiri maana kutamini kaamini ha mavo ini yako yefanyishwa ikiri na ifanyisha avec succès les kafeti ya ufurahi na sirende lo furahi watu discours kavalia mzinga kavamenyi kavavuchwa abwe kavafanya ndongo donku dunia imeiza makwelu wakomori wabali hankidi wakomori wasielo na wefanya vantu ambane waslagu watu des hanyu na Facebook ambane de ulagu n'importe quoi wa zao bikas kama zimenya tongo wao ile khairi nazo za president saha nazo za fanyisha kamemu lazima watu wa Pandeni makubirana leo tasir jirangia harmo exige des îles de l'océan Indien et 2027 intongo ndubovu au ntongo ilio na khair na insi atuini bona tuvenza ronsi pia lovani rihimilia ta intongo ni wasuli kiri leo mamwenda vanori mituje mtoparamba mashimo wasifanya mamungalia na infrastructure nyingi zikwamba deja zifanyisha kama mori ziterrain za mburu au za basket zikwamba za babu etc vazi villages kama za undwa vazi mavaret kama zifanyisha pia tunguzuzi zifanyisha zimpesa suzungulu mpesa parwana ministre des affaires étrangères toi wavo ministre des finances toi wavo pesa parwana watu wafikiriwa maneno nguzinika zofanyisha au watu kama ni wania humenya beka mia ufanya maana mtuka venzeli ya upeu harmonisia be mtu itolia dua mezungu janli ibarikisha isiende mbele be mtuka himia kama vile usitashia mbovu maana kama mbovu ija harmonisia waona jao utovive mbovu ile au mezungu na janli mtongo ini rihimi lironsi pia na ntitongo ngati ni pesa nyingi itahova moja watu tojovani à peu près 3000 personnes. On doit par alfu ngavi 3000 alfu ntaru ya wanadamu kama watu jaban bona mjomba lazima pare vanor wala je lazima pare shalar wale lazima pare magarwa pashie lazima ni wa pare wantu wa wake wa lazima ni zinzi halo toka piezo watu yakamba lazima watu vitana leo msona mbara karangeza i alfu ntaru ya wanadamu nomsona ipare hali ya jaya lazima watu wajue hali watofanya tantua shindwa vitana watu wao tekiamba para vanwala la para shahola wali wa para ndabu tawhila vani wa nyesi amba kuri komori wale watu wa renga wanyo fete wa renga wanyo hauzuri na salama zijozini kazandisa de komori bezandisa harmazinsi zangina mori bushino wafanya morisi etc wafanya na wafanya bavo leo Seychelles wao leo wasinajo lazima ufanye na ini de ito huzoi komori
itom hujao tena president boilo malo alawa haruma i president wa Union africaine aurumu fete na ile tongo bovu leo lazima na intena ya Ocean Indien jeketena mbane ifanyisha atimize anyisiwanya mbane na mrenge mfano mwema ya ufanya zikitongoze ndembedi mord halni mono ntini i salakanti kama irtanganyisa abu juge na jao lazima jezirtanganyisa nazo ka tanganyisa badnikara mbie matleto watu wafanye beaucoup plus d'exercice wafanye hazi nyingi te kama wapare beaucoup plus za médailles. Si tu médailles tout de bronze ou de bois, non. Lazima médaille d'or. Lazima asile ovo kama de rengao zijozini be wasnajo kama de paro zimédaille nyingi harmo komor. Na hiyo kaisa ambara zipare tout comme ça, be lazima niyo hazi nyingi te fanyishe, do encourager rangale wantu te kama la ono shinzi te lo na fraha kulanto kama de rifanye rikama kama murs para Neymar para fraha joueur rien shir joueur fanye zangina izi nyumba zone ka leo zundo hao wengi zoke skamba solution zimenye be meso badame sone ka bantu atsa hao wanunua waenshi so para wanunue donc zo katsola tishia zo khairi development e Komor nabo deja yo ne mamano tukako para ukakana wakati wa hunda wakakana vanu wa hunda atopara para kama ne nyumba kama wanunue yo khairi yahe et puis yo baraka yensi hazizo simwambia ni avasani amavojana alhamdulillah rabbil alamin rono zi problem zikama ndezilio harma yi el maarufu serikali wafanya zao na nyawe wakamane de masindikalisti wakufanya greve ronana na wao hazika yakoma be halorala wana na wao sifikira mbane waelewa amba l'hôpital ile undwa vale ka undwa amba vondo atungwa mbuzi vale na nyombe be ile fanywa mabale nrazihiri wa wasi wanadamu beka fanywa balamba enda zire zinyama wenda zire miri ya wenda zire vitu zingine babo kamem rona na hadisi lawa na furaha rukubaili na marende araone tena madhamana wengine wa serikali tawantoa pale shawiri babo wao tuwaono kawasi waziro warungomba no za vira za salia watujo wazilishe na watu wake wamoja wajue warendeni wa sovensi mana meso ilaptalile ketu kila mtu anafanya greve l'hôpital azumani vake accueil ndubo vale vake entretien ndubo vake ma médecin permanent vake ma spécialiste à tout moment donc wana malanga zordoao kala zmonwasi komori rakubali tongorde rafanya lazumu rona mbani ndesiatu rubali yankidi sejana wasna wasi revenzana rukubediana kulampa pare hakiahe nezazi zifanyishie bila wasikonta manwa suvurana wovo yana rona na alhamdulillah rabbil alamin nsifikira ba mwezi matujandia wake usalama tazinogo zinizigirtena bila zisirege beba bora haka zakoma besimia mgamani zitokoma hasizo ndozo zile nazirongwa za enkondo mtatsumanyisa nizo mwezi ngajandie ilale isiketena repare usalama hazizo densoma mbana mbane nsombe namba wabanda zazizo pia wavo nisi bushuria kirasmu zihazi ya session ya ikini ya umwaha wa 2026 zandise kama wavenze avasani azizode nibushio khairu sa wao bismillah na tambu usune amani na usalama wa nchi tuzia beka kula containeri kamba rijwa mbaini na fond yini faida hatuzi containeri hivile lazima ni ri sahilisha ate wasuli ngazija maana encontrer tu karsona na mgazija karsona na mwali bersona namna yao kamba renshifete harmo intini na leo mtra zili yao wasurunga indiani umoja de nodamana wa inyo donc os containers zangu za aja tazo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira
hausalama tazosuliwa nyangazija atamwali faigan jilan telema yote refu so na nyuma wao unai drapo ya Union de Comores wa wisi zambara hata makaya kala wa umoja uparhana nyangu mandoni karaparo ngambas karsar ma inyo wasirna mone wangina ruona namnasu wesh nekava kandunga har mai campagne skana korongo wa ambane katsi voto mo zukumu wa juin mwezukumu na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vasutama ya malisi donc taleo vanda kenz vansena si shemeliza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi wana mawara rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazi londongo somsongesa ange residenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo aremambia mba lazimwani maisha ya mwana mzuani yangamijiwa safike waskara parola wa harma inyo karsina anzima ukambarala harma inyo rsidai rsremana mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia ruswa na usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangumu wa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida itsuko yonsi amba ini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio amba de mwatsahuwa mpindre nguo za ujeishi wanyu wantuilio amba de mavenza muke de wantu wadaili ya nchi yao wahafadhi nchi wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin leo yin hal zina lau raisu ay dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahum na anizan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ilo makwaba ikambal rdunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo rdunga mana wami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila rdunga mana wami na wanyu ritsanganyisa baadaye ilo mabaka wantu wala wambie waitsampui watukufu hakika hamwa parenthese huzongwa shimanga shiswa shatu narishelewe isienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuani wekaji jitambuka wala karia wakati ilo maharma ziswaza njina wasi wanshujwa jitambuka wala kavaka atuambu mwono yode mana na kusudivozi naenda rabu zinafanya litengwelinde ngazija pare ni jenzuani
ono tifanya kigangazi ja tarisidiwa tashangidiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuwan dagoni hangu harma ihazi yangu shangadzwa mba kalazim nilifanya manantini kalazim nifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma poro watukufu vavo sababu ya vavo maneno zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma insini nsima hizi miongoni mwa zitendwa zonsubutu ndongoma labda le 3 août 1997 labda na le 15 octobre 2018 zo miongoni mwa zitendwa ziliomba zitia urisidio harma insiatu nzuania tusono wana harma tito la ugagala wavo nsi kabla kwenda mbele harma makalma yangu na tovenza mwanda mba miongoni mwa mafikratu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshilao harma ugagala uo mwana mzwana aminiwe mba tojua kesvano afikirie nsiahe harma uaminifu harma amani na usalama na mafikra mema morle hano iliomba miongoni mwa wao watoa mafikira ya hutsonge esensiatu leorke harma ngwana mwana mzwanda kakia mbele kesi lazima Albanda tovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi wa arwa harma hadin ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wa harma yezi jeru wakaroto ensi ya tuelkaratu paravan leo idhan madhamani lazima stahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Bensifikir mavantwele wa mbalabda wemu mkuwa mnyao sheo Vavo spara daraja he mwana nyangu vavo sishuka mwana nyangu nekoto tukuze ukota Mwenyezi Mungu tukuze lambio ustahi utukuze kilalo na mastahiki ya he vanundu stahi mdu tukamba vavwanyo usumfanya faveri vavu kwa mbando nguvu kwa msaidia vavu mbade haki ya heya mlazimu wani omukane rungwa kila kati ama vani nekarta reshifete lazimu rukubaliri vana za haki zatu yani neka kila mrasumba mnyawe haki ya he basi remo vya napengeleni Usunene laka mana kila mdasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namru bene karamba karsi vana saki karsi stayana halia lazima wabahati kemba sijwera shifet na babo densi ke sifet idhan loti benzen rongo zunu hahambia mavamana walu harmaisini amba wallahi boradu asuhustahiana wallahi boradu asuvasheo kila mvilomba Mwenyezi Mungu ambasheo wallahi boradu asutukuza kila mvilomba Mwenyezi Mungu amtukuza
na nahikai chongo yori ifanya basi wallahi Mwenyezi Mungu atubarikisha harma insini Mwenyezi Mungu atubarvanaima mana wawetu kamba zo shukro mengoni mwa shukro haiwe ilomba kila wa humstahi risimstahi hei darajai kombane dia lazimoni. Je le dis et nous le pensons tous, un peuple sans culture c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme.